Chat lang ko. On. Back. 001. Jobber. On. And then Hitter. On. Photo. fill up pa ni. Iwan. Then pump. Ang tagal mo fill up. 17 lang siguro. Then LO. Wait, mag-fill up pa rin. Auto mo na lang. Wala pa rin. 1.5 dapat. Suck my dick. Ayo deh ka to na i-post sa YouTube. Ma-report ta. Tay. Put charger, sige. Knowledge. Hindi, nung sa na lang. Iba, panel. Utoy. Sa sarap. Sa sunod. Process directory. Process directory tapos DG4 na ata. Air. okay. Fill up. Ayaw. Oh, sige. Kana pag yung giuna kalain. Gini. Uy, ara ba? Balik na video. Balik. Sige. I-open na to tanan ta. Para It's na. ate lain na pag video yun. Start air balik. Organize ba? Drain. Humana ko sila na po para puli-puli. Oh, apel pa din na. Bilang ka sige. To, di na need. Atay na, nagbut-buot. And then, DG4, filter dryer. Baka nag-air pump. Ion, heater. Then, Start. Ayaw, di ma-activate para ganiha, di ba? Remote, photo. O pag ganina ng stable. Sige, go. Okay. Photo na yun, yung one ba dyan? Hindi, kaya para ma-activate ang buwan. Checklist. Sige. Sunod. Stern tube. Stern tube din. Ay, di, electrical component. Ayun na, race. Lower. 16. Pislit po. Lower. Load sharing. Wop. Yan. Hello, wag pa lagi. Excited. Pagbuhat. Pislit na rin balik. Check. Pang-check ra ba? Off na yan. Tapos, ang susunod. Stern tube. No need pre. Stern tube. Ay, 140 na, 140. 140? Ay, bitaw, oo. Galing nito mo sa. Kaya nga, ang bobo mo eh. Wala, saan mo? Tapos, Atay. Connect. connect. Ay, na-start. Tapos, Oh, yan na. Good na. Ayos sa. Stern tube. turn tube.
Wow, ship. Babaw, Bob. Stern tube. Asa dapat ang stern tube? Babaw. 54. Ah, ano yun? Oo. Oh, di mo mo niya. Pila. Baw niya, ayun na naiyon. Naka-auto naman na. Ito lagi. Yung gyud. Wako gyud ta. Sure na. Oh, di agad. Oh, manual ko. Oh, di agad. Auto ka, auto ka. Oh, lingon. Ah, Bugi. Auto. Oo naman. Sa kanina. Oh, di. Dili. Kato ganiha, ubos ra, ubos. O kato, sakto na to, sakto na to. Oh, lagi. Ini open pa na. Na. Tapos, ini. Klaro buno ba o nag-overflow no gani igana. Ini. Kana tanan. Kana. Yan. Then sa Tapos, panel directory. directory usad to na page. 111. Isa na ako. Kato. Asa dapat? Kini? Auto. Para to auto. Mabaw. Auto. Oh. Tapos, Spatial awareness eh. special guest yun na to. Dito na, ting. Ayo, si propulsion. Or okay na to. PS pa gan. Kanon ba na? Murag glass naman siguro. Last na dapat? Shoulder. Humana. Okay, wala ko man Toy. Wa man mo dire. Sige. Shoulder na. Naka-engage 20. Ha? 21. 21. Erase, page up, page down. Oh my goodness. Paspasi. Tayo mo rag di nag-crosshair sa aim eh. Valorant mo. Ganda ko ko'y gamit. Tayo, di ka nga marunong. Hindi magputa na lang tayo. Hindi na kasi ako naglalaro yan. Ay, Grisoy. Kita mo. Crank oh. Ate eh. Di ba nito? And then, close the disengage. Ay i-close pa. Disengage na nga. Abo ang ato ning video. Masatisfy si Indian sa yung video. De si Thomas ra kay Bong. Tapos, ECR. Ayos sa. Papagani ka nag-stern tube. Cylinder preload. Yan. Tapos, Nya. Yan. Alert mode. Start oh. start na. Tatama sa daw. Oh, ball thrust at engine control room. Panel directory, bilis. Ay, mga fan o, panaon. Pump. Oh, engine control room. Engine control. Oh. O palagi. Basta kayo nakakan. Engine control room man. Ayan ganyan. Basta ni-transfer pa sa bridge. Hindi na eh. May nakabot naman dito. Mga gani. Wa na. Guba na ka tong video. Basta goods na yan. Oh, goods na yan. Tapos, kuhan daw, 40. Ahead. 40 sa 40. Di. Air. What sa atay? Wala videohan. Wala, di ba uni? Oo, ipakuha na lang ay nagsaba. Ang sama, Jawa. Air compressor. Shit ko din, feel ako murag wala na naon kanina po. Pero naawa na din lagi. Yun, ano na yan? Di, wala na start to, mura. Wala, ang cylinder preload. Hindi na, napislit na natin mo kanina. Napislit na na mo ganiya. Tapos, ang naman eh.
Manang guro? Ito nga head stern. Mana. Kita daw sa student. Student. Buwangan na jay guwang. Ti Katong kuha na, katong sa CCR ba? Katong kuha na sa private. Wag ko pa na transfer. ay ECR standby wa pa na mag-translate. Oh. Standby. Di sa bridge ka na. Nasa bridge. Ang ganda, nandun na. Wala nag-live, wala let for dyan. Libog na ang inyo. Okay na, nandun na lang. Ako. Okay, 100%. Magtanong na lang nga para kanay ba?